শ্রীগুরু শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে, ঠাকুর মায়ের শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে এবং এখানে উপস্থিত সমস্ত ভক্তবৃন্দকে আজকের এই পবিত্র সন্ধ্যার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শুরু করছি। আশা করি আপনারা একটা কথা আমি প্রথমে বলে দিই, আজকে যে ডিসকাশনটা আমি করতে যাচ্ছি সেটা আমি কিছুটা বাংলা আর কিছুটা হিন্দিতে করব, কারণ এখানে দুই ভাষীরই মানুষ একসাথে বসে আছে শ্রোতাবৃন্দদের মধ্যে। तो नचिकेता जब यम के पास पहुँचे, उनके साथ यम का जो वार्तालाप चालू हुआ है उसमें आप ऑलरेडी सुन चुके हैं कि क्योंकि नचिकेता 3 रात्रि से यम का वेट कर रहे थे, तो इसके लिए यम उनको बोला कि तुम 3 वर मांगो मुझसे जो मैं आपको दूंगी। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि गिफ्ट, क्योंकि वो 3 रात्रि से यम का वेट कर रहे थे, बिना कुछ खाए पिए उन्होंने बैठा तक नहीं, क्योंकि किसी ने उनको बोला नहीं बैठने के लिए नचिकेता को, तो इससे यम को बहुत दुख पहुंचा। तो यम उनको बोला कि आप 3 वर मांगिए जो मैं आपको दूंगी। तो फर्स्ट वर जो नचिकेता यम से मांगे वो है, क्योंकि वो मृत्यु लोक में चले आए थे तो उनको वापस पृथ्वी लोक में भी जाना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट वर्ड जो मांगा वो बोले कि आप मुझे आशीर्वाद कीजिए कि मैं अपने जो पिताश्री है उनसे जाके मिल सकूं। उन्होंने मुझे गुस्से में आके आपके पास भेज दिया था, तो इसलिए उनको दुख हुआ है, वो दुख उनके मन से हटा दीजिए। एंड जब मैं उनके पास वापस जाऊँ तब वो खुशी मन से मुझे एक्सेप्ट करें और आप उनको आशीर्वाद कीजिए कि आप वे बहुत दिन तक पृथ्वी लोक में खुशी से जिए। यानी कि एक वर्ष से नचिकेता कई सारे प्रॉब्लम का सॉल्व किया। एट फर्स्ट उनका जो पिताश्री थे वाजश्रवा, आपने सुना है, जो लास्ट स्पीकर है उन्होंने बताया, वो गुस्से में आके बोल दिया। नचिकेता का उस टाइम एज भी नहीं हुआ था मृत्यु लोक में जाने के लिए, लेकिन गुस्से में आके वाजश्रवा ऋषि जो थे उन्होंने बोल दिया कि जाओ मैं तुम्हें जो जम के पास भेज देती हूँ। तो ये एक अपराध था, एज अ सेज, एज अ ऋषि ये उनको बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने बोल दिया, तो ये एक अपराध था। तो फर्स्ट नचिकेता जो किया वो यम से अपने पिताश्री के तरफ से माफ़ी मांगे एंड उनको ये भी कंफर्म किया, क्योंकि जब कोई पृथ्वी लोक से मृत्यु लोक में चले जाते हैं तो पृथ्वी लोक में जो भी सारे रह जाते हैं उनसे उनका नाता तोड़ जाता है, कोई संपर्क नहीं रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि जब मैं वापस जाऊँ अपने पिताश्री के पास, वो मुझे पहचाने, वो मुझे एक्सेप्ट कर ले खुशी खुशी। तो यम ने वो भी बोला कि ठीक है, आपका ये मनस्कामना भी मैं पूर्ण करूँगी। सेकेंड वर्ड जो दूसरा वर्ड था वो नचिकेता यम को बोला कि आप मुझे साधन अग्नि के बारे में बताइए, यानी कि स्पिरिचुअल फायर। साधन अग्नि 3टे धाप रही। फर्स्ट जो फेज है साधन अग्नि का, जैसे कि मिस्टर रितिन बौशाक उन्होंने ऑलरेडी बताया कि व्हाट इज़ यज्ञ, दैट इज स्पिरिचुअल फायर। स्पिरिचुअल फायर हम सबके अंदर पे है, अभी उसको जगाना होता है। भगवान अग्नि के रूप में हम सब में विराजमान है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि वो हमारे अंदर में है, हम उनको बाहर ढूंढते हैं। बाहर ढूंढने के बजाय अगर हम उनको अपने अंदर खोजने की कोशिश करें तो वो जल्दी मिल जाते हैं। तो जो स्पिरिचुअल फायर है उसका 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप जो है वो है उनको बुलाना अपने जीवन में। जैसे कि हम लोगों ने जो वेद मंत्र पाठ किया थोड़ी देर पहले, वहाँ पे आपने शायद सुना है, एक लाइन था, आवी ही में एधी, यानी कि आप आइए मेरे जीवन में, आप मेरे अंदर जो है आप जाग उठिए, यानी कि आप इनवाइट कर रहे हो। आप अगर किसी को बुलाते हो, इनवाइट नहीं करोगे तो वो आएगा कैसे? तो पहले आपको भगवान को इनवाइट करना पड़ेगा कि आप आइए मेरे पास। फिर जो स्पिरिचुअल
जो अग्नि है उनका जो सेकंड फेज है, जहाँ पे आप उनको बोलेंगे कि आप बैठिए, यानी कि मेरे हृदय में आपके लिए मैंने एक आसन प्रस्तुत किया है, आप वहाँ पे बैठिए। आप गॉड को बुला रहे हैं लेकिन उनको बिठाने के लिए आपके पास कोई जगह नहीं है, तो कहाँ रखेंगे? तो आपको हृदय में एक आसन उनके लिए तैयार करना पड़ेगा, तो उसके लिए खुद को भी तैयार करना पड़ता है। तो आप बैठिए, जब आप बोलेंगे बैठने के लिए तभी वो बैठेंगे, जब आप बोलेंगे कि आप रहिए मेरे अंदर तभी वो रहेंगे, वरना वापस चले जाएंगे। सबको यही करता है, हम आपको बुलाएंगे, बुला के ठीक है आप ठहरिए, फिर बैठने का जगह नहीं दिया तो आप चले जाएंगे, है ना। तो आपको बुलाया गया है, यहाँ पे एक बैठने का जगह दिया है, इसलिए आप बैठ के सुन रहे हैं। तो गॉड के साथ भी सेम चीज़ है। एंड थर्ड फेज, साधन अग्नि का जो थर्ड फेज है, जहाँ पे आप अपने आप को भगवान के चरण में समर्पण कर रहे हो, जो एक्चुअल सैक्रिफिशियल फायर है, जहाँ पे आप अपने आप को समर्पण कर रहे हो। तो ये साधन का जो तत्व है, साधन अग्नि का जो तत्व है, ये देने के बाद यम जब नचिकेता को ये ज्ञान दिया, उसके बाद यम और एक वर दिया। 3 वर ऑलरेडी वो दिए थे क्योंकि 3 नाइट्स वेट किए थे नचिकेता उनके लिए, और एक वर उनको दिया, बोला कि नचिकेता ये जो साधन अग्नि है ये आज से तुम्हारे नाम पे जाना जाएगा। ये साधन अग्नि का नाम हो गया त्रिनाचिकेतो अग्नि। अगर कोई भी गॉड को अपने अंदर में, अपने लाइफ में जानना चाह रहे हैं, उनको आगे लेके जीवन में बढ़ना चाह रहे हैं, उनको लाइफ में एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, तो कोई भी अगर ये त्रिनाचिकेतो अग्नि का उपासना करेंगे तो उनको भगवान मिल जाएंगे। एंड जो थर्ड वर हुआ वो, जिसमें नचिकेता यम को बोले कि आप मुझे आत्म तत्व सिखाइए, यानी कि परम आत्मा के बारे में आप जो भी जानते हो, आपके पास तत्व है, वो आप मुझे सिखा दीजिए। तो इसमें यम थोड़ा अटक गए कि इतना छोटा सा एक लड़का 9-10 साल का, वो आत्म तत्व है, लेकिन रसगुल्ला खाने से आपका क्या होगा? शुगर लेवल और बढ़ जाएगा, आपका तबीयत और बिगड़ जाएगा। लेकिन आप नीम पत्ते का रस अगर पियोगे, आपका थोड़ा सा कड़वा लगेगा, इनफैक्ट थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है, लेकिन वो आपका शुगर लेवल जो है वो कम करवा देगा। या আমার পূর্ববর্তী বক্তা যেরকম বললেন যে নচিকেতা একদম বালক, সেই বালক যমালয়ে উপস্থিত হয়েছেন যমের উদ্দেশ্যে অপেক্ষারত, এবং ইয়ম সেখানে উপস্থিত নেই। 3 দিন অপেক্ষা করার পর তার ইয়মের সাথে দর্শন হয়। সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে যখন ইয়ম তাকে বলছেন যে তুমি 3টে বর চাও, যেরকম উনি আগের বার বললেন যে তিনি এই বিষয়টাতেই স্টিক করে আছেন কি তিনি আত্মতত্ত্বই জানতে চান, তিনি আর কিছু চান না। তাকে বলার জন্য বা তাকে দেওয়ার জন্য অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু তিনি আত্মতত্ত্বই জানতে চেয়েছিলেন। আত্মতত্ত্ব কি? যখন এত কিছু ঘটলো তখন ইয়ম বাধ্য হলেন সেই আত্মতত্ত্বকে উন্মোচন করার জন্য। আত্মতত্ত্ব উন্মোচন করার জন্য ইয়ম বলছেন, না জায়তে মৃয়াতে বা বিপশ্চিত, না অয়ং কুতচিৎ বভূব কশ্চিৎ, ন জায়তে মৃয়াতে বা কদাচিৎ, অয়ং নিত্য পুরাণ শাশ্বত সনাতন, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। আত্মা তিনি উপস্থিত হয়ে আছেন এই বিনশ্বর দেহে, কিন্তু তিনি স্বয়ং অবিনশ্বর, তার কোনো জন্ম নেই, তার কোনো মৃত্যু নেই। তিনি আদি, তিনি সনাতন, তিনি শাশ্বত, তিনি শুরু থেকে আছেন, তিনিই রয়েছেন এবং তিনিই থাকবেন ভবিষ্যতে। তিনি জীবনের সঙ্গে রয়েছেন, কিন্তু তিনি জীবনের সঙ্গী হয়ে রয়েছেন, কিন্তু তিনি জীবনের মতন হয়ে যাননি। তিনি জীবনকে যখন প্রয়োজন হয়েছে তখন জীবনকে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন, প্রেরণা দিয়েছেন জীবনের মধ্যে, জীবনকে তিনি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, কিন্তু তিনি রয়েছেন দ্রষ্টা রূপে। তিনি দ্রষ্টা রূপে থেকেছেন, তিনি জীবনের মধ্যে জীবনের ভাব, জীবনের চিন্তা, জীবনের কর্ম সব কিছুর সাক্ষী হয়ে রয়েছেন।
জীবন জীবনের মতন চলেছেন। ভগবান সবাইকে একটি স্বাধীন মন দিয়েছেন। এই স্বাধীন মন সেই জীবনকে সেই জীবনের মতন এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সে যা, কিন্তু যদি সেই জীবন ভগবানকে জীবনে বরণ করে, এখানে ইয়াম বলছেন যে ভগবান হলেন অনত অনিয়ান মহত মহিয়ান। তিনি অনুর চেয়েও ক্ষুদ্র, মহতের চেয়েও বিশাল। তিনি অন্তর গুহায় অবস্থান করে রয়েছেন প্রতিটি জীবনের মধ্যে। সেই প্রতিটি জীবনের মধ্যে সেই ভগবান যখন যখন ভগবানকেই জীবনে বরণ করে নিতে চায়, যখন ভগবানকেই জীবনের একমাত্র করে চায়, তখন তিনিই হয়ে যান সেই জীবনের কর্তা। তার আগে অবধি নয়, জীবনকেই চাইতে হয় ভগবানকে, তার আগে কখনোই ভগবান নিজে থেকে আসেন না। কিন্তু এও বলছেন যে ভগবানকে একমাত্র পাওয়া সেইভাবেই সম্ভব, শুধুমাত্র উপলব্ধির দ্বারা, ভগবানের কৃপার দ্বারাই ভগবানকে জীবনে পাওয়া সম্ভব। কখনোই ভগবানের কৃপা ছাড়া নিজের চেষ্টায় ভগবানকে পাওয়া যায় না। এখানে জীবনের মধ্যে ইয়াম বলছেন যে আত্মানরথীনাম বৃদ্ধি শরীরম রথমেব তু বুদ্ধি তু সারথি বৃদ্ধি মনঃ প্রজ্ঞাহমেব চু। এই জীবনটা হচ্ছে একটা রথের মতন, শরীরটা একটা রথ। সেই রথে ভগবান স্বয়ং রথারূঢ় হয়ে রয়েছেন। তার জীবন চলেছে একটা বুদ্ধিতে। সেই বুদ্ধি প্রথমত তো হয়তো জাগতিক বুদ্ধি, যতই সেই জীবন এগোতে থাকে, যত সে অন্তরে ভগবানকে উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে পেতে শুরু করে, যখন ভগবান জীবনের রাজা হয়ে যাচ্ছেন, তখন ভগবান সেই বুদ্ধি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে ভাগবতী বুদ্ধিতে। সেই ভাগবতী বুদ্ধি, মন হচ্ছে কানেক্টিং কর্ড, মন হচ্ছে সেই রথের রশ্মি যা জীবনকে পরিচালনা করে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। বুদ্ধি তার পেছনে রয়েছে। সেই বুদ্ধি যখন ভাগবতী বুদ্ধিতে পরিণত হচ্ছে, তখন মন ভাগবতী মন হয়ে যাচ্ছে, সেই জীবন ভাগবতী জীবন হয়ে যাচ্ছে। তখনই সেই জীবনের পটভূমি তৈরি হচ্ছে। সে সত্যি সত্যি ভগবানের কাছে নিবেদন করতে শিখছে, ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করছে, সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রতি সমর্পিত হতে শিখছে। আমার পরবর্তী বক্তা বুকু বসু এরপরে আত্মতত্ত্ব নিবেদন নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রভুর চরণে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এতক্ষণ যা আলোচনা হলো আপনারা শুনলেন, ভগবান প্রজ্ঞা স্বরূপ হয়ে এখন ব্রহ্ম সনাতন। এতক্ষণ তারা যারা বললেন, আমার প্রিভিয়াস স্পিকার্সরা তার কথা বললেন, ভগবান ব্রহ্ম সনাতন প্রজ্ঞা স্বরূপ রূপে এতক্ষণ বিরাজ করছিলেন। এবং এরপরে ভগবান আগমন ঘটল ভগবানের। তিনি ব্রহ্ম সনাতন এবং হৃদয় গুহায় তিনি বিরাজমান হলেন। এবং তিনি সেই ব্রহ্ম সনাতন পরম ব্রহ্ম, তিনি হৃদয় গুহায় অঙ্গুষ্ঠ মাত্র জায়গায় এবং তিনি বিরাজমান হলেন। এবং তিনি ভক্তের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং ভক্তের সাথে ভগবানের সম্পর্ক কীরূপে বিরাজমান হতে পারে সেই কথা বললেন। অর্থাৎ এতক্ষণ ভগবান ছিলেন প্রজ্ঞাস্বরূপ জ্ঞান হিসেবে, এবং ভগবান এখন অন্তর মাঝে চলে এলেন। অন্তর মাঝে এসে তিনি ব্যক্ত করলেন কিভাবে ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক বিরাজ করা যায়। অর্থাৎ আত্মায় যখন তিনি বসে রয়েছেন, তিনি রয়েছেন সাক্ষী এবং দ্রষ্টা রূপে, তখন ভগবানের সাথে আমাদের সম্পর্ক ততক্ষণ বিরাজিত নয়। এবং যখন আমরা সেই আত্মায় তিনি যে বসে আছেন সেটা আইডেন্টিফাই করছি, এবং সেই আইডেন্টিফিকেশনের সাথে সাথে আমরা তাকে রাজা হিসাবে গণ্য করে নিচ্ছি, যে তিনি রাজা হিসাবে অন্তরে বসে আছেন এবং তিনি আমাদের জীবনের ভার গ্রহণ করবেন। তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে জীবনের যে রশ্মি, জীবনের যে দড়ি, জীবন চালানোর ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেন। এবং আমাদের একমাত্র আমরা ভগবানকে যারা ভালোবেসে ভগবানের কাছে যারা এগিয়ে আসে, ভগবান তাদের সাথে নিত্য দিনের তার সাথে সম্পর্ক। তিনি তো আপনার থেকেও আপনজন, কারণ ভগবানকেই একমাত্র জীবনে গ্রহণ করে এগিয়ে চলা যায়, যেখানে ভগবান
কমার্স নয়, অর্থাৎ ভগবানকে আমরা যখন ভগবানের সাথে সম্পর্ক বিরাজ হয় সেক্ষেত্রে তার রিটার্নে আমরা কিছু তিনি চান না। বাকি জীবনের আমাদের যত সম্পর্ক আছে, যত কিছু আছে, সব আমাদের কমার্স সেগুলো প্রত্যাখ্যানে, মানে আমাদের যা যা সম্পর্ক আমরা জগতের মাঝখানে লালন করে চলেছি, আমরা সো কল্ড এত সুন্দর সম্পর্ক জগতে আমরা বলি যে আমাদের প্রতিটি সম্পর্ক আমাদের ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্পর্ক, আমাদের জগতে থাকার পক্ষে সম্পর্ক সবকটা আমাদের পক্ষে খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এক জায়গায় এসে আমরা দেখতে পাবো প্রতিটি সম্পর্কেরও কিছু না কিছু সম্পর্ক থেকে তারা রিটার্ন চাইছে। একমাত্র তিনি ভগবান যিনি সম্পর্ক গঠন করছেন এবং তিনি রাজা হয়ে অন্তর মাঝে বিরাজ করে তিনি প্রতি মুহূর্তের যখন তাকে অন্তর মাঝে বারবার অর্চন করা যায়, বন্দন করা যায়, তাকে বারবার চিন্তায় আনা যায়, তাকে বারবার ভাবনায় আনা যায়, তখন তিনি সেই জীবনের দড়ি ধরেন এবং জীবনকে তার মতো করে চালনা করেন। জীবনকে, যে কোনো সাধারণ জীবন যখন ভগবানের জন্য উৎসর্গ করা যায়, তার কাছে নিবেদন করা যায়, এই নিবেদন কথাটা কোনো একটা ওয়ার্ড হতে পারে, কিন্তু নিবেদনটা প্রতি মুহূর্তের নিবেদন ভগবানকে বারবার করে ভাবতে ভাবতে, ভগবানের চিন্তা করতে করতে তবে ভগবানের চরণে নিবেদন করা যায় নিজেকে। কারণ ভগবান প্রতি মুহূর্তে আমাদের একজন হয়ে অন্তরে বাস করছেন এবং তাকে যখন বারবার করে ভাবনা করা যায়, তিনি তখন এগিয়ে আসেন সামনে, তিনি কৃপা করেন, তিনি কৃপা করে সেই প্রাণকে নিজের হাতে তুলে নেন এবং সাহায্য করেন তার দিকে এগিয়ে যেতে। অর্থাৎ জগতের মাঝখানে আমরা অনেক কিছু রয়েছে যার মধ্যে আমাদের মন অনেক কিছুর মধ্যে বিরাজ করে রয়েছে, সেখান থেকে গুটিয়ে এনে যদি ভগবানের চরণে দেওয়া যায় তখন সেই মন সুন্দর মন হয়ে ওঠে এবং সেই মন জগতে চলার জন্য প্রকৃতপক্ষে সুন্দর মন হয়ে ওঠে।